Hindi. So yun, ngayon guys, nandito kami Paparapol ako. sa Laguna. Sama ang Hassle and Flow. So yun. Hotdog, pero may kagat. Stretching sila. Yo guys. Magpasalamat sa barangay Santa So yun, nasa Santa Rosa, Laguna kami. Then next na sila. Shoutout po. Bulujongski. What up? So yun guys. Gar! Gar! Pupunayin ulit natin to, Renz. So yan, mag-stretching na sila guys. Number 10 nga pala sila. Tangina. Umay ah. Tutok mo sa mukha. Putang inang face card yan. Face card. Face card oh. Mga face card oh. Face card. Face card oh. So yan guys. Naka 0.5 naman to. Uli. Guys, stretching sila guys. Sila lang. Ano ba dito sa kabila?